Hi guys! For tonight's dinner, luluto tayo ng our own version of buttered garlic shrimp. Yan ang mga ingredients guys. Siyempre hipon, butter, garlic, paminta, magic sarap, oyster sauce, asin, onion leaf or yung lasuna. And then, siyempre kailangan may tubig guys. Yan, naka-ready na ang mga ingredients. Siyempre guys, kailangan is yan. Painitin muna natin yung butter. Pwede rin naman margarine guys. Nasa inyo kung anong gusto nyong gamitin or kung ano yung available sa inyo. Yan. Lagyan na natin yung bawang guys. Yan. Yan. Halu-haluin mo lang guys hanggang sa medyo mag-brown na siya. Yan. Halu-haluin natin siya sa butter. Yan guys. Yan. Haluin natin. Yan lang ulamin namin ngayon guys. Nakita namin Yun. So, yan guys. Lagyan na natin yung hipon since brown na po yung bawang. Then, yan. Halu-haluin lang natin ulit. Feeling chef yarn. Yan lang guys. Wala akong maisip na ulam kaya yan na nung nakita namin sa dinaanan naming talipapa. Yan. Ilagay na rin natin yung paminta. Then, halu-haluin natin ulit guys. Yan, medyo nagbo-brown na yung ating, wow, may pa ganun pa. Kala mo talaga chef, no? What? Ayan guys. Yan, medyo nag-orange na yung hipon guys. Ayan. Nahihirap din mag-isip ng lulutuin sa hapunan guys. Yan. Lagay na natin yung oyster sauce. Yan na guys. Our own version yan guys ng buttered garlic shrimp. Ayan guys, nilagay na natin yung oyster sauce, then halu-haluin natin ulit siya. Yan lang. Yan o. So ayun, nilagyan na rin natin ng tubig yan guys. And then konting asin. Yan. Konting asin. Konti lang guys. Tansyahin nyo lang kasi medyo maalat na rin yung yung butter natin. Yan. Haluin lang natin guys. Yan. And then panghuli guys, lalagay na natin yung lasuna o yung onion leaf. Yan. Yan na siya guys. Yan na yung onion leaf. Kulo na siya. Malapit na rin maluto yan guys. Tayin na lang natin. Kahit mga 3 to 5 minutes lang yan, luto na guys. Ano naman na yan malambot na rin yan. Di naman siya karne na kailangan patagalin pa na lutuin. Yan. So ayan na guys, luto na ang ating own version ng buttered garlic shrimp. Yan. Ayan na guys. Ayan, sinali na natin guys at ready to eat na tayo guys. So yan, kakain na tayo. Dinner, yan, may itlog pa guys, tsaka Shanghai. Yan. Siyempre kailangan may suka guys. Yan, konting rice si Mrs. guys. Yan guys, kain na tayo. Sarap. Mapaparami tayo ng kain yata na ito guys, kahit gabi. Nako po. Thanks for watching guys. God bless.